कितें हां कितें शिवाजी महाराज की जय कितें पळय धर पळोवया सारकी आ शिव पळय ना ना दाखय तशी आजी उबी नाका उठतली उबी धर सारकी तशी म्हाका काडून दवरता उबी धर सारकी कशी धरप आवय शिव कळटा मरे सत्री धरपाक थंय धरप ना हो तें हँडल आसता धरप सक्कल सक्कल तें हँडल आहा दोनी हातान धरप तो हात काड थंयचो वयलो वयलो हात काड आं आनी ताणें धर दोनी हातान धर आनी उबी कर वयर करप वयर उबी कर मरे सत्री उबी कर मरे हां आतां धर सक्कल हां तशी धरप घट कळटा मरे बाबाक सत्री धरपाक ना ती मागीर पळय बंद जाता मागीर ती तशी केलें जाल्यार तो बटन फुलोवपाचो बंद करपा येना पेटयता आसनात तो हय थंय बंद करप थंय हात चिड्डता आं तुजो कळना बाबाक कळना बाब ल्हान आसा न्ही बाबाक कळना हां आतां बाब व्हडलो जातलो दिताली कॉन्वेंटाक करतगीर हरे आवयच आवयच आवयच